Hi guys! Welcome to my channel, Janice Seikatsu in Japan. And I'm Janice at your service! So today's vlog is, I wanna show you and I wanna bring you to an egg vending machine here in Chiba, Japan. So it might be interesting to hear that Japan is having an egg vending machine. So I think you are amazed that there is an egg vending machine here in Japan. But today I want to show you how convenient and how accessible Japan is in some ways. So please stay with me and I hope you watch till the end. Thank you. We are now going and drive to the place where the egg vending machine is located. To all those living here in Japan and you are around Chiba, you can visit it anytime. And if you are a tourist too who wants to see it for yourself, when you visited Japan, you can locate it in some rural area or province. And please see my details on the description below, because I put the address and the location for you to enjoy the egg vendor machine near on my place. From my city, I need to take an expressway and arrive at 35 minutes. It's easy to find and you can use Google Map for guide. Japan's Google Map is accurate that you can go to your destination with no hassle. And now, at last we arrive. This is an egg vending machine. Fortunately, we meet the owner of the store. There are customers before me, so I take a video first. It's not a usual moment that you meet the owner of the store. No one stays there because the machine is left alone. And today is lucky that we can interview the owner of the store. Eggs are used in a large variety of Japanese food, from rice meals to omelettes and side dishes. So it is not that surprising anymore to know that Japan sells their farm-pressed eggs through vending machines. すいません、これ赤は2つ？うん、1つ。1つだけ。うん。2つ、黄身が2つ入ってるんですよね。はい。それちょっと今の時期ちょっとないんです。いつ頃ありますかね？3月になっちゃう。だからもうちょっと先になっちゃう。ありました。これ大好きなんですよ。He now begins refilling the storage machine with bags of eggs. Very nice. 始めると思います。そればっかりは踏んでもないと分かんないんで。春だから多少多いと思います。春の時だと多少身が多いんで、だから3月の10日ぐらいから、本当に1ヶ月後ですね。これなんで木は白い入ってるんですかね。これはね、これ傷だってひびが入ってる。でも今日朝が。そう、今日朝のやつなんで、賞味期限25日までしかない。だから本当に僕が2月5日しかないんで、3日間しかないけど、それぐらいでやっぱり使い切ってくれないと傷だからちょっと。でも安いですよね。安いですよ。200円ですよ。今日はケーキ作ってるんですけど、絶対作るケーキね。割と買うと使っちゃうんですよ。だからすぐ使うんであれば、これが一番お得です。午後は売れ方次第によって、すぐ売れちゃえば午前中に2回入れることもあるし、ちょっと余ってると大体今ぐらいの時間になったり。2つの
2つの卵は今ほんのちょっとしかないんで、だから朝一7時台に入れるときに2つここに入ってるんで、ここに入ってるんで、この緑のこのやつのところに入ってれば2つ分になる。ただ赤だけじゃなくて白も、白と赤が混ざりになっちゃって。早く行かないとダメですよね。そうですね。ニオラはだいたい朝早く待ってる人はここで待ってる人もいるんで、朝7時ぐらいに待っててニオラだけくださいっていう人もいます。ここに書いてるのはこれはですね、無造島のことですね。そうそうそう。だからこう。人にプレゼントであげるに使うことです。ここには置いてない。入れとくと、この大きさじゃ入らないんで。例えばこの30個からにたんだらここにくらいでそう、この上に上がって上に上がってもらえば。そうすればすぐできますんで。はい、ありがとうございます。Let me show you what's written on the information note. 200 yen for eggs with cracks and 300 yen for standard eggs. When you go this way, it will lead you to the poultry farm. You see guys, this store is a normal vending machine here in Japan. It is temperature maintained machine, so the eggs will be pressed for a week. So guys, let's take a look near the egg vending machine. You see these eggs, combination of white and brown eggs? They are cracked eggs and must be consumed for 3 days. This is the standard eggs. If eggs has 2 egg yolks, it will place on the storage with green label. Coins will be inserted here. We will buy a standard eggs. We just push this button to unlock the cage. And then we have these freshly laid eggs. Thank you for watching my video, and please, if you're new to my channel, please subscribe and hit the bell button to keep you updated on my next uploads. See you next time! Bye!